20. Thank you very much, boss amo. Malaki. Gano'n si Ma'am Malu. Nag-challenge sa akin. Bigay ko na mababa. 15 na lang, 15. 15 na lang kilo, 15, 15. Saan? Dito lang? Tapat. Saan? 15 na lang kilo, 15, 15 oh. Ay, dalawa 180 na lang, dalawa 180. 15 lang amo. Last na yan. 15 na lang kilo, 15, 15, 15 oh. Sa akin yung quality. Palipan mo na rin yung 5 piso. Thank you, Ma'am Malu. Ayun na. Oh. Oh, mami. Oh. Uwi na yan. Hindi na. Uwi na mami. Ito na. Bigay ko sa'yo. Sige na. Salamat kay Ma'am Malu. Yan si Ma'am Malu. Ma'am Malu, binigyan ko si mami. Ay ka. Thank you. Thank you, Ma'am Malu. Thank you. Yan, may sa'yo na. Sige na, sa'yo na. Yan, may vlogger yan. Sige na po. Sige na, sa'yo. Walang daya. Mukha lang mandaraya si kuya. Ay, kuya. 20 na lang. 20, 20, 20, 20, 20. Oh, ito na, oh. 1 kilo. 1 kilo. Gawin mo na 1 kilo, Mi. Sayang yan. Minsan lang yan magmura. 1 kilo. Ito na, sige. Bigay mo. Todo na yan. Todo na. 20 na lang kilo. 20, 20. 1 kilo, Mi. Kilo. Si Inay. Ayan, kulang pa rin. 20 na lang kilo. Hoy, 20, 20, 20 oh. Tingnan akong plastic. 20 na lang kilo, 20, 20, 20 oh. Sino may gusto, 20 na lang ang kilo, 20, mura na, 20 na lang, 20. Oh, dumog lang, isang dumog lang. Bibigyan ko kayo ng ano, ng presyong gusto nyo, gusto nyo. 20 na lang boss, 20 na lang kilo, 20 oh. Meron dyan mami, 20 na lang, 20. Mami, 20 na lang po. Halika na mami. Dahil kay Ma'am Malu, nabibigyan kayo ng presyong mura. 20 na lang, 20 na lang. 20 na lang, ayaw na Ma'am Malu. 20 na lang, 20, 20. Sige, sige, sige. 20 na lang, 20 na lang, 20 na lang. Oy, 20 na lang to, 20 na lang, 20. 20 na lang, 20, 20, 20, 20. Shout out po sa inyo guys. 20, 20, 20, 20. 20 na lang, 20, 20 oh. 20 na lang, 20, 20 oh. Ayaw nila. Okay, gagawa lang akong tag price. Wait lang kayo guys ha. Gagawa lang akong tag price. Para mong kata. May gagawin tayo rito. Ayaw nila ng 20. Nahiyain yung mga customer na yan. Maray, kailangan nyo ng ano, ng tudong mas matawaba pa din sa 20. Ayaw nyo. Ayaw nyo ng 20 ha. Sige. Alikawin na rin. Gagawin kong pag-price. Magsasaya tayo rito. 20 na lang, 20. Ayaw nyo ng 20. O sige. Dito mura, mas mamura pa to. Nay, bili ka na. 18 kilo mi. 18 kilo. Oh. 18. Ay, 15 na yan. Sabi mo eh. Sabi nyo Ma'am Malu. 15 na yan. Oh, 15 na lang kilo. 15, 15. Dali na, dali na. Minsan lang to ma'am. 15 na lang kilo, mami. Bili lang ang plastic para ready ako. Wala akong lugi dito. Ayaw mo na yan. 15 na lang kilo. 15. Sino may gusto? 15 na lang po ma'am kilo. 15. Ano ba yun? 15 na lang kilo, 15. Oh, 15, 15. Mura na, 15 na lang. Mamalo, naka 15 na po ako.
15 na lang, 15 kilo, 15, 15 oh. Nay, 15 na lang kilo yan, Nay. Balik po lang. Ah. 15 na lang po, 15 na lang. 15 ang kilo. Tay, 15 kilo, 15. 15 kilo. 15, 15. 15 na lang, 15. Tay, 15 na lang kilo, te, oh. Hindi ka natin. 15 kilo, 15. Yup, thank you, Ma'am Malu. Walang problema ito, Ma'am Malu. Hinog na rin po ito. Kailangan ito ma-dispose na lang. Dahil sa'yo sa challenge mo, gagawin ko yan. 15 na lang, 15. Sa Islami. Okay na to? 15 na lang, 15 kilo, 15 oh. Boss, 15 na lang, boss. 15 na lang, 15, 15 oh. 15 na lang, 15 kilo, 15. 15 na lang po, 15, 15 oh, 15 oh. Ma'am, 15 na lang kilo, ma'am. Mami, 15 na lang kilo, mi. Pumili na po kayo. 15 na lang, 15. Mura na, 15 na lang kilo, 15. 15 na lang. Ito na, pinamimigay na, pinamimigay. Kulang naman ang kilo. Tama timbang tayo, mami. 15 na lang kilo, 15 oh. Lakihan mo naman. Malaki ba? Ano kalaki? Ito. Oy, 15 na lang, 15 na lang, 15. Oh, 15 na lang, 15, 15, 15, 15, 15, 15, oh. Oy, 15 na lang kilo, bossing. Bossing, halika na, bossing. 15 na lang kilo po. Boss, 15 na lang kilo, 15, 15, 15, 15, oh. Mami, pili ka na, mi. 15 na lang kilo, 15, oh. 15 kilo, 15, oh. Nagbaba na, nagbaba. 15 na lang kilo, 15. Well, pilian nyo na lang po, mami. 15 lang kilo, 15, 15. Ate, halika. Pumili ka rito, sumiksik ka. 15 lang, 15, oh. 9 po. Gawin na naman rin ito. Mi, 10. 10, 10. 15 na lang, 15, 15, oh. 15 na lang kilo, 15 na lang, 15. 15 kilo, 15, oh. 15 lang kilo, 15. Yan na, mami, ang dami na. Mamalo, dami na nila. Oh, thank you very much. Shout out sa inyo. Nakamura na kayo. Oh, 20, 20. 15 na lang kilo, 15. 15, 15. Ayan na sila. 27. 27. Hawak po. 10. 15 na lang kilo sa'yo, boss. 20 sa inyo po. Oh, 7. Gawin na lang 10. Dagdag 3. 10. Okay, 15 na lang. 15, 15, 15. Oh. Nakamura na, nakamura na. Magkano siya? 27. 15 na lang. 15, 15, 15 kilo. 10 po, 10. Sin 15 na lang kilo, 15. 15, 15, 15, 15. Mura na, mura na. Mura na, mura na. Uy, thank you, Ma'am Malu. Palipad mo na naman. Thank you very much. Uy. Sponsor na tayo. Dahil kay Ma'am Malu yan. Thank you very much, Ma'am Malu. Uy, 15 na lang, 15 kilo, 15. 15 na lang kilo, ate. Pumili na po kayo. Mamaya, maghahanap na naman kayo ng mura. Ito, mura na. Oh. 15 na lang, 15 na lang kilo, 15. Pumili na, pumili na, pumili na. 15 na lang, 15. Oh. Thank you, Ma'am Malu. 15 na lang kilo, 15. Hi, boss! Thank you. Thank you. Thank you very much. 20. Thank you very much, boss amo. Malabo. 15 na lang kilo, 15, boss. 15 na lang kilo, boss. Pumili ka na. Bossing, 15 na lang kilo, 15. 15 na lang, 15. Salamat, Ma'am Malu. Bigay mo na, Mark. Huwag naman, wala akong puhunan na yung gagamitin. Okay na sa 15 yan. 15 na lang kilo, 15, 15, 15, 15, 15. 15 na lang kilo, 15. Te, 15 na lang ako, 15 ah. 15 na lang, mura na po. Bili na kayo, bili na, 15 na lang oh. Te,
Te, 15 na lang kilo, te. 15. 15, oh. Te, 15 na lang. 15 na lang, bossing. Kilo, 15. Thank you, Ma'am Malu, sa ano palipad mo, ha. 15 na lang kilo, boss. 15, oh. 15. Pumili ka na, sir. Pili na kayo, pili. 15 na lang kilo, 15, oh. 15 na lang, ate. 15 na lang kilo dito, 15, oh. Kamatis kayo dyan, kamatis, oh. Magkano yan din? 10, nay. 15 na lang kilo, 15, oh. Ate, 15 na lang kilo, 15, oh. 15 kilo, 15. 15 na lang, 15, oh. Mura na, 15 na lang, oh. Kuya, mura naman. Di, nagano si Ma'am Malu. Nag-challenge sa akin. Bigay ko na mababa. 15 na lang, 15, oh. Init. 15. Ganyan, pag sumigaw ka masigla, yan. Marami ng soki bumili. Thank you, Ma'am Malu, ah. 15 lang, bossing. 1 kilo. 15 na lang, 15, oh. Nagpasalipad na ng 10. 15 na lang kilo, 15. Pumili na kayo, pumili na. Thank you. 15 na lang, 15, oh. Boss Joey, thank you. 15 na lang, 15 kilo, 15. Wait lang po, ah. 15 na lang kilo, 15, oh. 15. Nay, 15 na lang, 15 lang, boss. 15. Boss, wala kang barya, boss? 15. Dagdagan mo dalawa. 15. Choy, papalit nga ako, Choy. Papalit. 15. Boss, 15 na lang, 15, oh. 15 na lang kilo, 15, oh. Mura na, 15 na lang kilo, 15. 15 na lang, 15, oh. 15 na lang, boss, 15 na lang, oh. Ginagawa ko na mga kwaray para maubos na to. Hinog na rin. Okay na to. At least na-challenge tayo ni Ma'am Malu. Maraming thank you, Ma'am Malu, sa iyong pa-challenge sa akin. At dahil sa iyo, sasahod tayo sa YouTube. Thank you very much. Bilangin mo na ang bigay ni Ma'am Malu. 1. Wala na yung iba. Dito. 2. Magkano? Ito na mabilang, malayo na. Bili na, 15 na lang kilo, 15, oh. 15 na lang, 15. 15 na lang kilo, 15, oh. Te, 15 na lang kilo, te. Bili ka na, te, 15 na lang kilo. Mag-backside ka. Wait lang po, Ma'am Malu, ah. 15. Ma'am, 15 na lang kilo, ma'am, oh. Mami, 15 na lang kilo. Kinsi na lang kilo, 15. Right, 15 na lang kilo, mi. 15 na lang, 15. Thank you po, sir. Thank you na. Joy na, bili na. 15 na lang kilo. 15 kilo, 15, oh. Ma'am, 15 na lang, mi. 15 na lang, 15. 14 na po, $14 na po. Bali po, $14, Ma'am Malu. Nakita ko dito sa ano. $14.11. Blue Heart Mix Vlog, thank you po. 15 na lang kilo, 15. 10 lang, ma'am. 10. Bili na, ate, bili na. 15 na lang kilo, 15, oh. Dagdagan ko ng 20. $6 para 20. Sige po, Ma'am Malu. Anong ano natin? Thank you, Ma'am Malu. Thank you, Ma'am Malu. Bili na. Yan. Sapo na. Thank you po, Ma'am Malu. Bili na, 15 na lang kilo, 15. Thank you po sa $20.
maraming salamat. Bili na ate, bili na. 15 na lang, 15, 15. Ha? Sa YouTube po. Yun lang si Ma'am Malo nag-sponsor sa akin. Thank you Ma'am Malo sa palipad. Bili na ate, bili na. 15 na lang kilo ma'am, 15. 15 na lang po, 15 oh. Mi, 15 na lang mi. Dali na mi. May dagdag mi. Dali na mi. Boss, 15 na lang kilo. May dagdag. Daddy, 15 na lang kilo daddy. Marami pa to. Abot pa to ng mga ano. 1, 2. Mamalo, thank you po. Maraming salamat po sa palitan. Thank you very much. 8 viewers at 11 13 times sa shoutout. Boss, dili na boss. 15 na lang kilo boss. 15 oh. 15 na lang kilo. 15, 15, 15 oh. Mura na po. 15 na lang kilo. Ma'am, dili na ma'am. 15 na lang kilo. Mi, 15 na lang kilo. 15 na lang kilo, 15, 15, 15, 15. 15 na lang, 15. 15 kilo, 15. Daddy oh. 15 na lang daddy, 15, 15, 15 na lang kilo niya. 15 na lang, mura-mura na. Dahil kay Ma'am Malu. Opo, yun, binibintahan ko po yun Ma'am Malu yung ano po, yung bands dito kasi dito ako nakikipis to. Kay nanay yun, yung kinukuhaan ko ng pera. Kailangan po tinutulungan din yung tinatapatan mong pwesto para di ka ma-restrict. 6 po. 6 gawin na natin 6. Dagdag isa. 6. Ay, bili na 15 na lang, 15 na lang. 15 bossing, 1 kilo po. Yan, ay dagdag kayo isa. Maubos na, maubos na, maubos na. Hoy, sa'yo mami, pumili ka na dyan. Magkano nga sabi ko sa'yo, sir? 15 ano? 15 na lang kilo, 15 na lang, 15 na lang. Mura na, mura na. Oh. May talagang 15 naman dyan. 15 na lang, 15. Mo ah. Mami, yung puhunan ko niyan, 18. Logi na akong 3. Dun sa kabila. May kargador pa. Dapat 20 yan ang puhunan. 15 na lang, 15 na lang kilo. 15 na lang, 15 na lang. Gusto mo, bigay na natin eh. Oh, talagang 15 yan. 15 lang ma'am, kilo ma'am, 15. Pili na, pili na. Para din ako lang naman. Pili ka na. Pili na, 15 na lang, 15, 15. Pwede bang mag-Manila? Yung kusuki ko, oh. Di kumukuha ng kamatis, panay palipad, oh. Si Ma'am Malo. Ma'am Malo, thank you. Saka $20 na, oh. Kuwan ko ako yun. Subscriber ko yan, yung pangit yan. Ay, pangit, yung maganda pala yan. Yan, oh, kumuha ka na. 15 na lang kilo, ma'am. 15 na lang, 15. Dami na po kasi. 15 lang, 15 na lang, 15 na lang kilo, 15. 15 lang, 15. Chan. Ano nga ako? Kabidyo. 15 na lang kilo, 15, 15. Saan? Dito lang? Kabidyo doon. Saan? 15 na lang kilo, 15, 15 oh. Ay, dalawa 180 na lang, dalawa 180. 15 lang amo. Last na yan. 15 na lang kilo, 15, 15, 15 oh. Ano, sa akin yung quality. Palipad mo na rin yung 5 piso. O, 15 lang kilo, 15, 15, 15, 15, 15. 15 na lang kilo, 15 na lang, 15. 15, 15, 15 oh. 15 na lang kilo, 15, 15. Bossing, amo, bili na, 15 na lang kilo. Ma'am, 15 na lang kilo, ma'am, bili ka na, ma'am. Dahil kayo Ma'am Malu, taga ibang bansa, dali na. Siniscount na kayo, siya nagbabayad. Ng kalahati. 30 kanina yung mga malas. Ginawa niya na lang ng ano. Para O, 15 na lang kilo, 15 na lang, 15, 15. mura na kayo, nakamura na oh. Thank you Ma'am Malu. Paano? $5. Thank you Ma'am Malu. Okay na yan, Mi?
Eh, maliit lang bag mo eh. Ay, plastic mo yan. Malaki ba? Marami ba? Ay, naglaglagan. Okay na yan? Hindi, sige, ilang kilo na ba? Nilaglag ko. Ilang Di dadagdagan natin. Oo, yan. Ah. Ano lang to, Mi? Ha? 30 lang po. Oh, Ay, 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 ay. 30 lang. Ha? Bili na ate, bili na, bili na. 15 na lang kilo, 15. Hanggat may bumibili ng 15, okay lang. Thank you, Ma'am Malu, ha. Maraming salamat po. Malaking ano sa kanila yung ma'am. Malaking tulong sa kanila yun. Kasi naka-30 ako kanina. Kayo po ang nag-challenge sa akin kaya binigay ko ng 15. Thank you very much kasi konti na lang to. Bubulan tayo ng konti lang dito, okay na to. Kahapon kasi di ko na-gauge. Ma'am, 15 na lang kilo, ma'am. 15 na lang. 15 na lang kilo. Thank you, Ma'am Malu. Pili namin. 15 na lang kilo, ma'am. 15 na lang. Pili na po. Pili na. 15 lang. 15 na lang kilo. 15. Dahil kay Ma'am Malu, naka-discount kayo. Hoy, 15 na lang kilo, ate. Ah. Mami, dali na, mi. 15 na lang kilo po. Pili na po. 15 na lang po kilo. Pili po. Opo. 15 lang kilo. Sana wala din ha? Ay, wala kang 15. Ma'am Malu, wala siyang 15. Halika dito. Ma'am, halika. Ma'am Malu, wala daw siyang 15. Pakita ka lang muna. Pakita ka lang. Ma'am Malu. Halika. Halika. Oh, bibigyan kita. Dali na ako. Dali ako. Oh, yaw nyo. Naiya. Naiya, salamat. naka-vlog ka pa, kuya. Sa live po. Si Ma'am Malu kasi na gano'n yan. Hindi dapat. Pinababaan na ang presyo. Akala ko libre na eh. Libre? Akala ko libre na eh. Logi, bangka. Bili na boss, 15 na lang kilo, 15 oh. Oh, 15 lang po. Dagdag dalawa. Okay, dagdag ka na ma'am para 15 na lang kilo, 15 mami, halika mami. 15 na lang kilo, may pili na po kayo. Mura na po, 15 lang kilo mi. Kamatis mi, murang-mura, nangangamatis, napakaganda. Maganda sa kutis ko. Sabi daw nila. Ayaw niya Ma'am Malu, bibigyan ko sana ng 1 kilo. Sabi niya sa akin kasi po, wala daw siyang wala na daw siyang 15. Gusto ko lang makita mo na bibigyan ko para alam niya na. Para alam niyo po na binigyan ko. Bili na, 15 na lang, 15, 15. 15 na lang kilo ate, 15 oh. Dali na, 15 na lang kilo, 15. 15 kilo, 15 oh. Ma'am, 15 na lang kilo ma'am, pili na po kayo ma'am. Naka-discount na kayo ma'am oh. Mangangamatis na daw, mangangamatis talaga po. 15 na lang kilo. Ma'am, 15 na lang ma'am, halika ma'am. Oh. Pag marami ka kang kukunin, may discount ulit. Sa 15. Ilang kilo ba? 5? 2? 3? Halika na, 15 mami, mi. Halika na, mi. Mi, bila mo na ako, mi. Mi, para magpalit po si Ma'am Malu ulit. Ayaw. Ay na yung viewers. Oh. 20 bossing. Ay, hindi gumagalaw 20. Isa na ang ibinagay tayo. Ma'am, 15 na lang mi. Halika mi. Oh mami. Oh mami, halika. Oh, wag ka nang bumili. Oh, sa'yo na. Oh. Oh mami. Oh. Okay na yan. Hindi na. Umalis na mi. Ito na, bigay ko sa'yo. Sige na. Salamat kay Ma'am Malu. Yan si Ma'am Malu. Ma'am Malu, binigyan ko si mami. Hi ka. Yan na mi. Thank you mi. Thank you. Oh, 15 na lang. 15 kilo. 15. Binigyan ko si mami. Ma'am Malu. Kasi tumitingin siya. Pili na, 15 na lang kilo, 15. Magkano? 15 na lang, mura na. Murahin. Murahin. Sino bibili? Nagmumura ka. Hindi, mura ng presyo. Yun. Mura na ang presyo, 15 na ang kilo. Sana all. Sana lagi mayroong ganito. Taga ibang bansa mabait. Wow. Taga ano yan, taga Greenfield si Ma'am Malu.
Kaya naiintindihan niya yung mga senior na dumadaan dito na gusto nila ng mura. Kaya, oo nga, 15 na lang kilo ma'am, 15 na lang, 15. Ma'am Malo, thank you ulit. Sana yung camera ko. Meron na naman blessing guys. Galing yung Ma'am Malo. Dahil kay nanay. 15 na lang kilo ate, 15. 15 na lang kilo, 15 oh. Ilan pa ba ito? Marami pa ito eh. 15 na lang kilo, 15 oh. 15 na lang, 15. 15 na lang, 15, 15. 15 na lang kilo ma'am. Ma'am, Mi, halika. Mi. Di pag may nakita ko rito Ma'am Malo ng mga medyo mabagal maglakad na senior, bibigyan ko. No, guys, no? Ha? Guys, no? Hindi ko alam yun yan. 15 na lang kilo, baka guys, no? Agan, diretso ka lang. Dalan na naman. Oh, may makikita ka dito ng ligaya. Manandalan. Kung nga po, 15 na lang kilo, bumili na kayo. Mi, halika Mi. Mi, libre na to sa'yo, Mi. Ayun. Nay, oh. Nay. 15 na lang kilo, ma'am. Halika. 15 na lang, 15, oh. Ayaw ni Mami. Sawa na nawa na sa kamatis. Ah? Ibigay ko na sana Melody, ayaw. 15 na lang kilo, 15, oh. Nay, 15 na lang kilo, Mi. Ilan? 5 lang. 5 piso si Madam. Yan, 5 piso, marami na. 15 na lang kilo, te, 15 na lang kilo. Bili na po kayo, 15 na lang. 15 na lang kilo, 15 oh. Please na, bumili na kayo, maawa na kayo sa akin. What? 15 na lang kilo. Guys, huwag nyo na sabihin yung pamaya kasi hindi niya na-challenge ko na. Yan na sa kalipad, kaya para ang customer mo lumati. Pili na, 15 na lang kilo, 15 na lang, 15. Thank you Ma'am Malo sa pag-intindi ko. Marami pa kasi itong Ma'am Malo ito. Nakikita ko siya. Pero kung nandito na lang ito Ma'am Malo, bigay ko na sana yan. Marami. Sayang din ang 15 para mabalik man lang ang puhunan ko. Ma'am Malo, thank you very much po sa pinalipad. Ito yung kamatis. Kanina marami yung puno pa yan. Maya po, pag may magpipiliin ko lang ang bibigyan ko. Hindi ako magbibigay sa medyo malakas, medyo matanda na lang. What? Mamalawa. Bili na, 15 na lang. Daddy! Daddy oh. Daddy, come. Libre na daddy sa'yo. 15 na lang kilo, 15. Piliin na lang natin guys yung bibigyan natin. Ano kaya ang mas mabuting sikap daw. Pili na, 15 na lang kilo, 15. Boss, 15 na lang kilo, boss. Sige na, boss. Thank you, Ma'am Malo, sa pag-intindi. 15 na lang kilo, 15. Bili na, ate. Bili na, 15 na lang kilo, te. 15. 15 lang kilo po. Ito, plastic. Pero parang na-overripe na itong automatic doon. Mahinog tayo, may. Kaya ma'am, mainit. 15 na lang kilo, 15. 15 na lang po, 15. Ito po, pilihan nyo na lang po. Marami pa lang. 15 na lang kilo, 15. Pili na kayo, 15 na lang kilo, 15 oh. 15 na lang ma'am, 15 na lang kilo ma'am. Ma'am, bili na ma'am, 15 na lang kilo ma'am. Halika ma'am. Mami, 15 na lang po, 15 oh. Magbibigay po ako sa senior po. Wala, Senior, paano yan? Kay senior na ako, 10 piso na lang to. Medyo pa naman kayo, malakas pa naman kayo mamili. Yung talagang na po, deserve na bigyan. Ay. Dahil kay Ma'am Malo. 10 kilo na lang ito. Ay, piso. 10 piso na lang Ako lang kilo. kaya kay lugi na nga ako ng 3 ko. Trust. 11, 10 na lang to sa iyo, ma'am.
Bibigyan natin yung deserve na bigyan natin ng ano. Bili na, 15 na lang, 15 kilo. Ma'am, oh. Ma'am, suklin niyo po. 15 na lang kilo. Kasi pag mamalo, pag pinamigay ko na naman to ulit, bigay natin libre. Ang iba niyan, sisikuha lang agad. Mas maganda dyan, yung senior talaga. Kaso wala pa ako nakikita ng senior dito na dumaraan. Mayroon kanina ayaw na tumanggap. Kanina may binigyan ako dalawa. Tangkay, bigay mo na sa nanay ko. Ang mga senior na yun. Doon sa takahay. Katuwang kalipan yung marami na pinagawa. Marami ka. Pinagin kami. Pinagin nila. Pinagin. 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 Tamahan yung puwet mo. 12 na lang ang kilo, 12 na lang, 12 oh. 12 na lang kilo. 12. Ma'am, gilid muna po kayo, gilid oh. Gilid muna, gilid. Uy, kuya. 12 na lang, 12 kilo, 12 oh, 12 oh. Okay. 12 na lang kilo, 12 oh. Uy, Ma'am Malu, thank you. Thank you, Ma'am Malu, thank you. Thank you, Ma'am Malu, thank you. Oh, 12 na lang kilo, 12. 12 na lang, 12. Hey, 10 na lang, 10. Oh, 10 kilo, 10, 10. 10 na lang, 10. 10 na lang, boss. Pumili ka na dito, boss. Ay, natin tuminog. Dahil kay Ma'am Malu, 12 daw. Gagawin ko na 10. Marami na kasi yung pinapalibad. Opo. 12, 10 na lang. 10 na lang, 10, 10, 10. Thank you very much sa inyo. 10 na lang, 10 na lang, 10. 10 kilo, 10. Ma'am, gilid, boss, pilit ko, boss. 10 kilo, 10. 10 na lang kilo, 10. Yun na, 10 na lang, boss. 10 na lang kilo, 10. Bawasan na natin yung dosing sinasabi ni Ma'am Malu. Gawin ko 10. 10 na lang, 10. Ma'am, 10 na lang kilo, ma'am. 10 na lang kilo, 10. Mami. Oh. 10 na lang kilo. 10 na lang, 10 na lang. Dahil sa challenge na to kay Ma'am Malu. Thank you, Ma'am Malu, sa suporta. Thank you very much. 10 na lang kilo, te. 10 na lang, oh. Ano ba yung filter? 10 na lang natin, guys. 10 na lang, ang daan. 15, naging 10 na. 10 na lang kilo, 10. 10 na lang, te, 15. 10 lang. 10 na lang kilo, 10 na lang. Sampu, boss. Uy. 10. Bili na. Kami po. 10 na lang, 10. 10 na lang kilo, 10, 10. 10 na lang kilo, 10. Thank you, Ma'am Malu. Pinalipad mo $20. 10 na lang, te. 10 na lang, oh. 10. Halika na. 10 na lang. 10 na lang, 10, 10. Thank you, Ma'am Malu. 10 na lang, ate. 10 kilo, 10, 10. 10 na lang, 10. Te, 10 na lang, te. Oh. Nay, 10 na lang, nay. 10. 10 na lang kilo, 10. Bili na kayo, 10 na lang, mami. Mi, 10 na lang kilo, mi. Mura na, mi, oh. Mura na, oh. 10 na lang, konti na lang. 10 na lang kilo. 10 na lang, mura. Oh, mura na to, mura na. Bili na kayo. 10 na lang, 10. 10 na lang to, 10 na lang, 10. 10 na lang kilo, 10. Ma'am, 10 na lang kilo, ma'am, 10. Kayain sila sa 10 din, ayaw din.
Sampu na lang ma'am, 10 na lang kilo ma'am. Bili na ma'am, paubos na to, paubos. 10 na lang kilo. Bili ka na, 10. 10 na lang kilo ma'am, 10. Boss, 10 na lang kilo boss. Bossing, ma'am, 10 na lang kilo ma'am. Bili ka ma'am. Ma'am, bili ka na, ang mura na to. 10 na lang kilo, pumili ka na. Ayaw nyo pa magkamatis, 10 kilo. Dahil kay Ma'am Malu, sa pinalipad niya $20. Mahigit na nga po, $40, 40 na nga ata eh. Dapat kanina pa eh. Kanina pa dapat, may ginagawa ako eh. 10 na lang kilo, 10 na lang. Dali na, nakamura ka na oh. 10 na lang boss. Boss, 10 na lang kilo boss. Ah, isang linggo gamitan yan. Nakamura na kayo, 10 kilo lang. O, 10 lang mami. Hi Mi, bili na po, 10 na lang kilo Mi. Lagay na Mi, 10 na lang po. 10 na lang po yan, 10. 10 na lang. Ate oh, te. Oh, oh, libre kamatis sa'yo na. Ano, pre-test ni boss, pre-test. Ayaw niya. Pre-test, pwede mo kagatan niya. What? Kagatan. Kagatan. Tapos Oh. babalik. Libre na sa'yo. Oh, sa'yo lang. Oo nga, may Oh, sa'yo may naman. bibigyan niyang kita, Mi. Yan, sahay ka lang po dito. Sahay ka lang. Ay, kay mami. Sa'yo na yan, Mi. Sa'yo na. Sige na, sa'yo na yan. Yan, may vlogger Sige na po, sige na, sa'yo na yan. Kay Ma'am Malu galing yan. Kay Ma'am Malu, taga ibang bansa. Libre niya, palibre niya yan sa inyo, mga senyor. Oops, damay ako. 10. Ako, damay ko. 10. Yung ano lang Mi, yung medyo talagang nakikirap sa ano. Bakit? Sa- Hindi ba ako mahirap? Ako ka naman mayaman Mi. Papira ka pa nga sa amin Mi. Ay, hindi. Kung wala akong mga anak, wala. Oh, yun na nga Mi, may anak. Dahil sa'yo Mi, nakapag-aral yung mga anak mo, dahil sobrang kasipagan mo. 10 na lang ang kilo dito. Siyempre, Ate, halika na te. Namamaos na ako te. Maawa ka na, 10 na lang kilo to. Hindi mo pa 10 ipabayaan. lang boss, halika na boss. Boss, pili na boss. Gawin na natin 10 idol. Ayan, 10 na lang, 10. Pinipilit mo pa. Bumalik si Mami, oh. Yung nagtitinda ng ano, bumalik. Thank you very much, thank you. So, ilan? 2 kilo. $40 na guys, grabe, yung dami ko ng pera. $40 na 40. Thank you, Mami. $42. Oh! 10 na lang kilo, 10. Pag kinandala-kalade ke. Convert mo sa 57. Kalade ke. 7 times 40. Bili na, bili na. Ganda naman eh. 10 na lang kilo, 10 na lang boss. Bili ka. Pag senior, libre. Kaso hindi daw ako pwede eh, kasi mayaman daw ako, sabi ko. Mayaman. Sabi kasi ni Ma'am Malu dito, gawa mo na ng 12, ginawa ko na ng 10. Ganun pa rin mo nila mo mayaman ko yan. Hop! Sabi ko, hindi ako kakain kung di sa mga anak ko. 10 na lang kilo, 10 na lang te. Sir, bili ka na sir. Oh, Abang tingnan di mo ko ito, mahuli. 1 kilo na. 10 na lang, 10. 1 kilo mi, dagdag na kita mi. Oh, yan. Oh, Sobra na yan. Kukuha pa ako 1 kilo. Oh, yan, sobra na yan mi ha. Para, okay, 10 lang kilo, 10 na lang, 10. Dali ko na. Nagkakagulo na, 10 na lang. Thank you, Ma'am Malu. Thank you. Oh, boss. May follower ka pa, uwi ah. Oo. 10 na lang kilo, 10. 10 na lang kilo. Pura. Daddy, 10 na lang kilo, Daddy. Pili ka na po. 10 na lang, Daddy. Pili ka na. 10 na lang kilo, 10 na lang kilo, 10. 10 na lang, oh. Kanina to. Alaw, yung sa'yo. 10 na lang natin to, 10. 10 na lang, 10. 10. 10. Alin? 10 na lang, 10. 10 na lang, 10. Thank you. 10 na lang, 10. 3 lang po, 3. 3 lang. Nagmura na. Ay, 10 na lang kilo. Plastic, oh, plastic. 10 na lang kilo, 10. Diyan. 10 na lang, 10. 10 na lang kilo. Ma'am Malu, daming tao. Mga 5 piso. 10 na lang, kanina to, 10. Sampu na lang, 10. 5. 5.
Sampu, sampu, sampu. Sampu na lang, sampu, sampu. Sampu, sampu, sampu. Bari 20 tayo. Sampu na lang kilo, sampu, sampu. Sampu na lang, dito. Sampu na lang, sampu, 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 sampu. Ay, sampu na yung pinalikod na dito. Pinalikod na nakita ang ay, sampu na lang kilo, sampu. Sampu na lang kilo, bumili na. Sampu na lang, sampu. Nagpiplikan. Sampu na lang kilo, sampu. Sampu na lang kilo, sampu. Mamalu, thank you, mamalu. Sampu. Sampu. Wala pa rin sponsor. Wala pa raw nag-sponsor sa sayote. Sampu na lang, may nag-sponsor lang, kaya binabaan ko ng presyo. Sampu na lang, sampu. Mamalu, thank you. Kaya ni mo muna to ha, ningin payong ko. Tumabi ka dyan oh! Thank you, Mama Lu. Okay na dyan, thank you. Gilid lang po, gilid oh. 15 lang, 15 oh. 15 lang, 15. Oh, plastic. 10 na lang kilo, 10. Aha, sorry po, Mama Lu, na ano ko. Magkano sabi? 15. Ay, 10 na lang kilo, 10 oh. 10 kilo, 10. Mura na. 10 lang, 10. Ako po mo, Choy. Okay. 10 na lang, 10. 10 na lang, thank you, Ma'am. Ubus na to, 10 na lang kilo, 10. 10 na lang kilo, 10. 10 na lang kilo, 10. Thank you, Ma'am Malu, sa ano mo. 10 na lang, 10 kilo, 10. Tayo dito tayo. 10 na lang kilo, 10. 10. Huwag na magagawan, huwag magtulakan. Naka-video ka rin. 10 na lang po, 10 na lang. 10 na lang po, 10. 10, gilid lang kayo, may jeep pa, may jeep. Gilid lang po kayo, gilid. Gilid lang po, gilid ha, gilid. Marami pa kayo. Oh, 10 lang, 10. Hawak. Sabay tayo. Gagawa na. Thank you, Mama Lu. 10 na lang kilo. Mayroon pa. Hop. Tirahan natin ng iba ha. Huwag nang ipusin lahat. Para makano. Padaanin mo sila, padaanin mo. 10 na lang, 10. Padaanin mo. Padaanin muna, padaanin mo. 10 lang, 10. Isa lang po. Isa lang ang ano. Isa lang ako. Bawal ang spaghetti to. Ako kanina to. Boss, hawak boss. Isa mo boss, hawak boss. Marami kilo. 12. Ako, 10 kilo. O, kasi, boss, kahit lang po yung pa, kahit yung bayan. Kahit yung bayan. 10. Kakagulo na, parang nga na, sa pisahan lang oh. Pre, saglit lang pre. Oh, ayan ako. Ako na ito ha. 20 sa'yo yung mami ano. May camera tayo ha. Bayad niyo. Naku. Guys, ano
Hindi kasama yung barya ko dyan. Nakita ko din. Ano yung akin? Hindi kasama. Ayan na nga lang pera. Ay, 10 na lang. Wala na. 10 na lang. 10 na lang. 10 kilo. 10 na lang. Mamalo. Thank you, Mamalo. Tama sa'yo. Lolo, may sponsor mo na din. Sa'yo, di. Wag. Malampunan mo. 10 na lang, 10. Mayroon pa, oh. 10 na lang kilo, 10. Piliin nyo na. Tama na kayo. 10 na lang. Di kasama yung barya, ha? Di kasama yung barya. Mamalo, tingnan mo yung resulta ng 10 natin kilo. Mamalo, wala na. Natutupos na ako nga. Sabi ni Mama Lo, gawin na daw 15. Kahit 12. Ginawa ko na lang 10. Kasi ang dami niya na pinalipad. Nasa $50 na guys. Ang laki niyan, $50. Thank you Mama Lo. Salamat. Maraming thank you. Nasa YouTube. Mama Lo, thank you very much po. Wala na. Kuya, wala na. Wala na po, wala na. Ayan na lang po yung nakikita nyo. 10 lang, 10. Kanina to? 10. Mama Lo, thank you very much po. Thank you. 5. Thank you, Mama Lo. Punta. Guys, ayun na to. Dito ka na. Sa'yo na yan lahat. Kunin mo na. Wala na nakakawin. Kunin mo na kamatis. Ikaw. Thank you, Mama Lo. Maraming salamat po talaga kayo. Balot mo na yan, pakisa mo na. Natira kayo yung jogging. Thank you mga Mama Lo. Maraming I love you po. Salamat sa sponsor. Pagod ako dun. Sabi mo nga. Thank you. Thank you sa inyo. Sino yan? Sino yan na nagbibidyo na yan? At kay Mama Lo, thank you. Bibigay ko na sa'yo. Maraming salamat po sa iyo. Thank you all at nakatulong tayo sa iyo. Thank you Mama Lo. Malaking bagay po talaga at nakatulong tayo sa ibang tao din. Thank you very much. Ito wala na. Nag-glitch. Like parang ano. Sa Mama Lo wala na. Mayroon pa tira. Bulok na lang. Hindi na nila kinuha. Uy, may pahabol pa. Sana all. Thank you Mama Lo. May pahabol ka pa. $50 na guys. Shout out sa $50 natin dyan. Thank you Lord. Thank you. Shout out! Thank you Mama Lo sa $50 mo lahat. Thank you very much. Thank you. Kinuha niya pero walang para. Apa, bakit di ba ang butas? Asan din ang mo? Ano? $50 super chat. Ako pa, Boss Mart ko. Boss Mart, tapuyo naman ako, Boss Mart. Yo, what's up mga kawaray? Yan guys. Naubos yung nga natin kamatis. Dahil pinakyaw ni Mama Lo. Mama Lo part po sa pagpakyaw sa aking paninda. Kamatis. Maraming thank you po. Ang pangalan niya sa Facebook page ay si Cheski May. Thank you Ma'am Cheski May. Maraming salamat po. Huwag niyong kalilimutan Team Tacloban, Sangkay Bigoy, salamat. Ma'am Matthew, Boss Joey, iba pang mga nasa gato. Thank you very much sa Team Tacloban. Bye. Huwag niyong kalilimutan subscribe ng aking YouTube channel at pindutin niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. I-share and like and comment down dito para may shoutout. Thank you Ma'am Lo. Thank you very much.